बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ एक बड़ा ही तकलीफ दे वाक़या शेयर किया यहाँ लाहौर से, और बड़ा ही खौफनाक वाक़या है और इस वक्त ख़बरों की ज़िनत है। सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल है इस वक्त। इसकी कुछ तफ़सीलात मैंने हासिल की हैं। डायरेक्ट विक्टिम पार्टी से भी मेरी बात हुई है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी मेरी बात हुई है, और तमाम हक़ाइक़ जो अभी तक के हैं वो मैं आपके गोश गुज़ार कर देती हूँ। सबसे पहले मुख्तसरन बताती चलूँ जिन लोगों ने गुज़िश्ता वीडियो नहीं देखी, बाकी आप डिटेल्स उसके अंदर देख सकते हैं। अलिशबा नामी ये प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी जिसने अभी बायोटेक में आगे एडमिशन लेना था, और ये और इसकी वालदा जो है, इनकी डेड बॉडी जो है घर में मिलती है। घर की बालाई मंजिल पर इन दोनों की खून में लथपथ लाशें मिलती हैं। चेहरे के ऊपर खराशों के निशानात होते हैं, और अब इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बहुत ही तकलीफ से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। ये इनका अपना घर है, यहाँ पर ये कोई 1984 से ये लोग, ये फैमिली यहाँ पर रह रही है। एक और घर भी इनका है इनके वालिद का। वालिद जो है वो सुबह सवेरे, अब जो डिटेल मेरे पास आई है, अच्छा इससे पहले थोड़ा सा और आपको बता दूं कि इनकी लाशें जो इनके वालिद जब घर आते हैं, ये दो बॉडीज जो है ये घर में पड़ी होती हैं, और उसके बाद इनके वालिद जो है सबसे पहले अपने दामाद को फ़ोन करते हैं जो कि इनकी दूसरी बेटी का शौहर है, और साथ ही जो दामाद है वो फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन करता है। और जब तक दामाद घर पहुंचता है उस वक्त तक पुलिस जो है, डॉल्फिन फोर्स वहाँ पे पहुंच चुकी होती है। दामाद कहते हैं कि मैं घर के अंदर गया, मैंने देखा कि दरवाज़ा कमरे का खुला है और उसकी जो साली है वो बेड पर पड़ी है, जख्मी, मतलब कि जख्मी नहीं बल्कि जख्मों से चूर चूर उसकी लाश जो है वहां पे पड़ी होती है, और इसके जो ससुर है ये बाहर कुर्सी पर बैठे होते हैं। ये एफआईआर के अंदर भी उसने यही बातें सारी लिखवाई। उसके बाद क्या होता है जनाब के पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और हैरत अंगेज तौर पर अभी कोई चीज सामने नहीं आई होती। अभी मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और आप सुनेंगे तो आपको बड़ी हैरत होगी कि पुलिस ने काम क्या किया। होता कुछ इस तरह से है कि पुलिस जब आती है, पुलिस को जब कोई क्लू नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं कि वो वालिद को और दामाद को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वालिद और दामाद को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। पूरी एक रात और एक दिन जो है इनको वहां पे रखा जाता है। रात को इस लड़की के वालिद जो कि 65 साल के हैं, इनके चीखों की आवाज से थाना जो है गूंज रहा होता है। इनको मारा पीटा जा रहा होता है। वो शख्स जिसके बारे में अभी कोई सबूत नहीं मिला कि उसने ये कत्ल किया है कि नहीं। सीसीटीवी कैमरे के अंदर कुछ चीजें आई, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब वालिद जो है उनको वहां पर थाने में 65 साल शख्स को, जिसकी बीवी और बेटी जो है उनकी लाशें घर में पड़ी हैं, उन्हें थाने में मारा जा रहा होता है, और इनका जो दामाद है वो सामने वाले लॉकअप में होता है। देखिए अभी मुझे भी नहीं मालूम कि वो कसूरवार है कि नहीं, लेकिन तफ्तीश का तरीका देखिए कि उनकी चीखें जो है सुनवाने के लिए दामाद को सामने लाया जाता है कि वो सामने अपने लॉकअप में खड़े होकर उनकी आवाज़ों को सुने और उनकी तकलीफ को महसूस करे और उस टेंशन को महसूस करे। उसके बाद उन्हें खूब मारा पीटा जाता है। जब बेटी के और बीवी के दफनाने का वक्त आता है तो पुलिस की हिरासत में ही उनको वहां पर ले जाया जाता है, और बीवी और बेटी को दफनाने के बाद उनको रिलीज किया जाता है और उनके हवाले उनकी चीजें की जाती हैं। यहाँ पर जो विक्टिम है वो उसका ये कहना है कि हम तो विक्टिम है और हमारे घर में ये कत्ल हुआ है और हमें ही इस तरह से पकड़ के, जबकि कोई सबूत नहीं है। जब मैंने पुलिस से बात की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि आप लोगों को क्या वालिद के ऊपर कोई शक है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा फिर आपने उनको रात पूरी लॉकअप में रखा और आपने उनको सुना है कि मारा पीटा भी। कहते हैं अगर आपने सुना है तो फिर ऐसा दुरुस्त ही होगा, यानी कि बात को गोलमोल करना और बात का कोई दुरुस्त जवाब ना देना। अलबत्ता हमारी तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और जो पार्टी है वो ये कहती है कि हमें मारा पीटा गया, ज़दोकोब किया गया। अच्छा, मैंने पुलिस से पूछा कि क्या आपको उन पे शक है वालिद पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें शक होता तो हम उनको रिलीज ना करते। तो फिर आपने उनको जो रखा पूरी रात, जब उनके घर में एक बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है, आपने उनको मारा पीटा, तो क्या बात थी? उसके बाद मुझे कुछ जरा ये भी कहते हैं कि शायद उनको दामाद पे शक है, लेकिन पुलिस जो है वो डायरेक्ट ये बात नहीं करती है। वो ये कहते हैं कि हमें अभी किसी पे शक नहीं है, हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगे हुए हैं कहीं, तो आपने उससे कुछ देखा? कहते हैं कि नहीं, ऐसा इलाका नहीं है कि घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हों, तो हमें तो कुछ नहीं मिला। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने आई। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि गली के दो घरों में बाहर जो है कैमरा लगा है। एक फार्मेसी है जिसके बाहर कैमरा लगा है। इस फार्मेसी में इसके वालिद जो है वो सुबह के वक्त जाते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन आते हुए फार्मेसी की वो वीडियो जो है वो डिलीट हो चुकी है। यानी कि डिलीट हो गई है या बनी नहीं है, गालबन लाइट गई हुई थी या जो भी है, लेकिन वहां पर बाद का जो टाइम है जिस वक्त वो आते हैं उस वक्त की वीडियो मौजूद नहीं है। लेकिन इसके वालिद जो है, ये एक नर्सरी है, वहां पर जाते हैं, उधर उनकी गालबन उनकी अपनी नर्सरी है या काम करते हैं, और उस नर्सरी में उधर जो कैमरास लगे हैं उसके अंदर वो तमाम वीडियोस जो है वो निकाल ली गई हैं, और उन वीडियोस के अंदर देखा जाता है कि इसके वालिद जो है सुबह कुछ 8:30 बजे के करीब अपनी नर्सरी के जाते हैं और वहां पर सारा दिन रहते हैं।
اس کے بعد شام کا کوئی وقت ہے, کوئی غالباً 5:30 بجے کا وقت ہے یا 6:30 کا, جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر روانہ ہوتے ہیں. اور اس دوران وہ بالکل بھی گھر نہیں آتے جاتے, اور کچھ 2-3 اور CCTV کیمراز ہیں جن کی فوٹیجز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر یا اس گھر کی طرف جو ہے ان کے والد کا رخ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دن والد جو ہے نرسری میں تھے. تو کیا یہ قتل جو ہے اگر انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے صبح کے وقت کیا, کیونکہ صبح کوئی 7:30 یا 8 بجے کے قریب ان کی اپنے داماد سے بات ہوتی ہے, اور ان کا داماد جو ہے یہ ایک اکیڈمی چلاتا ہے, اور ان کا داماد کہتا ہے کہ میری ان کے والد سے بات ہوئی تھی اور ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ الیشبا کے ایڈمیشن کی کہیں بات چیت کرنی تھی. بایو ٹیک میں وہ ایڈمیشن لینا چاہتی تھی, اس نے پری میڈ کا ایگزام دیا تھا اور اب وہ بایو ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی کسی یونیورسٹی میں, اور اس کے لیے میں نے ان کے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کو پتہ کر کے بتاؤں گا. تو یہ تمام چیزیں تو چل رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ 8:30 سے لے کے شام 5:30-6 بجے تک اس کے والد جو ہے وہاں نرسری میں موجود تھے, یہ CCTV کیمرہ بتاتا ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں اور بھی ہیں جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ, ہمیں نہیں معلوم کہ کسی نے یہ اتنا ظالمانہ قدم کیوں اٹھایا. وہیں پر ایک بڑا اہم کام جو ہے اور جس سے ابھی رپورٹ آئے گی وہ ہے لڑکی کا موبائل. لڑکی کا موبائل جو ہے وہ فورینسک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے, اور FIA کی سائبر کرائم ونگ میں بھی اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ نکالی جائیں گی. فورینسک میں آپ کو پتا ہے کہ ٹائم کافی لگتا ہے, لیکن انیشیل ڈیٹیل جس میں کہ گفتگو کس سے ہوتی رہی, نمبرز کون سے آتے رہے, کن نمبر پہ فون ہوتا رہا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیٹیل 1-2 دن کے اندر سامنے آ جائیں گی, جس میں پتہ لگے گا کہ لڑکی کی آخری گفتگو اور بات چیت کن کے ساتھ ہوتی رہی ہے, اس کی والدہ کی بات چیت کس سے ہوتی رہی ہے. اور اس کے بعد جیو فینسنگ بھی پولیس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور اس کے حساب سے پتہ لگے گا کہ اس وقت اس گھر کے اندر کس موبائل کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس ہو رہی ہے اس ٹائم میں, جو کہ ٹائم پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ڈیتھ ٹائم ہے. اچھا, ابھی ڈیتھ ٹائم جو ہے وہ فائنل نہیں بتایا گیا, البتہ یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ لڑکی کی موت جو ہے پیچکس کے وار سے ہوئی ہے. پیچکس جو ہے وہ جسم کے مختلف حصوں میں مارا گیا ہے, بڑی تکلیف دہ طریقے سے موت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے. ابھی مزید ڈیٹیلز جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی آنی ہے. حیرت انگیز طور پر پولیس جو ہے اس معاملے میں کوئی تعاون ہمارے ساتھ نہیں کر رہی کہ ہمیں کوئی ڈیٹیلز شیئر کرے, بہت ہی چیزوں کو مخفی رکھا جا رہا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہم بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں, ہم چیزوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس وقت پولیس کی حراست میں اس کیس کے سلسلے میں کوئی بھی شخص گرفتار نہیں ہے, لیکن جو لڑکی کے والد ہیں ان کا گھر چونکہ سیل کر دیا گیا ہے جہاں پر یہ ڈیتھ ہوئی تھی, وہاں سے تمام شواہد جو ہے وہ اکٹھے کیے گئے, لیکن گھر کو لاک کیا گیا ہے, اس کے اندر جانے کی ابھی اجازت نہیں ہے. اس کے والد جو ہے پہلے کہیں اور شاد باغ میں رشتہ داروں کے گھر رہ رہے تھے, اب اس کے بعد وہی ان کے داماد جو ہیں ان کو اپنے گھر لے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے حالات بہت برے ہیں, ایک طرف تو پریشانی اور دکھ, جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اس کے بعد گھر کا سیل ہونا, کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی مقام نہیں جہاں پر وہ ٹھہرے, اور بہت پریشانی کے عالم میں وہ اپنی دوسری بیٹی کے گھر جو ہے وہ گئے ہیں. میں سمجھتی ہوں اور درخواست کرتی ہوں کہ پولیس کو چاہیے کہ صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کرے. ہو سکتا ہے وہ قصوروار ہوں تو ان سے بالکل اس طرح سے نمٹنا چاہیے جس طرح قصوروار سے نمٹنا چاہیے, لیکن جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کنفرم نہیں ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ظلم ہے کسی کو اس طرح سے بند رکھنا, اور اس بری طرح سے ایک ایسے 65 سالہ بوڑھے شخص کو مارنا پیٹنا جس کے بارے میں ابھی آپ کو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا یہ کہہ کر کہ وہ ہمیں قصوروار نہیں لگتے, تو پھر تو سوال تو اٹھیں گے. اینوے اس کیس کے اندر ابھی مزید تفصیلات, میری بات ہوئی ہے وکٹم پارٹی سے, میری ان سے بات ہوئی ہے, میں ان کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. دیکھتے ہیں کہ اس انٹرویو کے بعد کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں, اور ان کے والد جو ہے ان سے میں بات کرنا چاہوں گی, اور وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں ان سے بھی ہم مزید جاننا چاہیں گے, اگر تو وہ ہمیں کھل کے بتانا چاہیں گے. فورینسک کے حوالے سے بھی جو رپورٹس ہوں گی انشاءاللہ سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.